आमे जानिनु आपण किए इठी अछंती के किए अछंती जदि मो आखि धोका दीपक लाइट कम दान हाथ यारी भीतर अछि ठीक 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 बाहरी आसो टी भीतर बाहरी आसो किए एठी कि गोटे स्वतंत्र उंडी से सेपटू मुह काढ़ी पाखा पाखी हुंतु ऊपर पळेस कि अछंती नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ डाहाणी पिशाचुणी डाकिनी साकिनी अदृश्य शक्ति भूत प्रेत आत्मार अनुसंधान कार्यक्रम आपण मानकर अति प्रियर कार्यक्रम हंटेड कृष्णा रे आपण मानक स्वागत करुछि मु कृष्णा। दर्शक बंधु बहुत दिन हेलानी बंद पड़ी घर केते दिन हेलानी जे बंद पड़ी आमे जानी नाहु बंद पड़िथिबा घरे घटुछि अजब अजब घटना किए पाउंजी पिंधि केतेबेले छम छम करी चली जाउछि तो केतेबेले विकटाल रड़ी छाड़ी अदृश्य शक्ति बा आत्मा प्रेतात्मा चित्कार करुछि। आखपाखर लोक माने संध्या परठारु अनेक जिनस एठी अनुभव करुछंती। जदि किए संध्या परे एई भीतर को आसुछि ताकू अनेक रूप हेई जेमति कि बिलुआ भालू बारहा एभलिया रूप रे केही जणे गुडे जाउछि किछि बाट गला परे उभान हो जाउछि। एमिति घटना थरे नुहे दिथर नुहे बारंबार घटी। आखपाखरे किछि ड्राइवर भाई माने कहउछंती ए भीतर को जदि मद पिया पई बा किछि अलगा कार्य पई आसंती बुलाबुली करिया पई बा संध्या टाइम रे जदि आसंती तांकू अजब अजब घटना घटे तांको सहित तांको सुना जाए किछि अजब अजब शब्द जेमति कि पाउंजीर शब्द सहित पादर टप टप साउंड तांको पटको मारी आसे। एमिति अनेक घटना घटे मो पछरे थिबा एही काल कोठरी भितरे। दर्शक बंधु ए काल कोठरी भितरे प्रकृति रही कौ रहस्य तार आज पर्दाफाश करने चेष्टा करिबा। काल कोठरी भितरे बंद रही अनेक दिन धरी बंद रही घर भितरे किए से रही अदृश्य शक्ति कहार रही आत्मा कहीं अच्छी आ लोक मानकू कहीं अनेक थर देखा दउची तो अनेक थर साउंड करके डराउची। भीतर को जीवा आमे आसिक ये पहुंचा परे परे भीतर पटू एमिति अजब साउंड सुना जाउची भीतर को आमे जाके दी थर चेक कर सारूँ। एबे तो कैमरा रे आमे शूट करूछु लाइट धरिक चाहि चेक करूछु किंतु केही नाहांती तो निहाती भाबरे किछि ना किछि भीतर अछि जे कि आमको जेमिति अपेक्षा करिथिला। आ आमे जीवा भीतर को आ देखिबा प्रकृति रे किए रहिछि सेठी चलंतु जीवा। जेमिति लागुची या भितरे केही गोटे बंदी हेकी रहिछि या भितरे केही गोटे जबरदस्त रहिछि चाहूची एठू उद्धार पाइबा पई किंबा तार किछि असुविधा होइछि जोथि पई कि अशांति हेकी रहिछि। आमे भितर को जीवा पूर्व तांको क्षमा प्रार्थना करिबा निहाती भाबरे जदि के थिबो भितरे आमे तार परमिशन मागिबा बा ताको अनुमति मागि भितरे प्रवेश करिबा। ठीक अछि। ए घर को कब्जा करी रखिथिबा अदृश्य शक्ति आत्मा प्रेतात्मा भूत कि प्रेत आमे जानिनु आपण किए इठी अछंती। लोक माने कहंती आपण माने तांको देखा दियंती केतबेले तांको शब्द करी डाकंती केतबेले चित्कार करंती केतबेले कांदंती। ये कथा केते सत केते मिछ आमे जानिनु किंतु लोक माने कहउछंती ए घरे केही जणे अतृप्त आत्मा रहिछि नारी कि पुरुष आमे जानि नाहु। जदि किए अछंती आ भितरे आमे भितरे प्रवेश करिया पूर्व आपणकर अनुमति चाहूँ आमे भितर को जीवु आपणकर आमे शत्रु नाहु आमे आपनको एठु नबा पई आसिनु किंबा आपणक ऊपर कोनसी प्रभाव पकाय पई आसिनु। जदि ए जगह आपनको ठीक लागुची एठे रुहंतु ए जगह आपणकर आमे एठु बाहर करिया को आसिनु बस आपनको एतिक अनुरोध करूछु मु नमस्कार करूछि कृष्णा एठी आपण अछंती बोली हमको प्रमाण देबे काहे कि अछंती कोन पई अछंती जदि चाहिए किसी कहींपारे जदि चाहिए आपणकर निज रूप से जदि आसीपारे दूर थे आसीपारे कि कहार किसी क्षति करेंगे नहीं आम भीतर को प्रवेश करुचु
आपण माने जदि कोठी अछंती आमे आसीबार जानि परछंती देखि परछंती जागृत हुवंतु आमको आपणकर प्रमाण दियंतु आमे भितर को प्रवेश करूछु। टिके लाइट दिला किछ अछि कि भितरे कोन पशु पशु एमती होछि मैं काली कियोड़ जाई भितरे पशु पशु एमती होछि के के अछंती आ भितरे के अछंती टिके देखि का मते लागुछि आ भितरे किछ गोटे अछि आ भितरे किछ गोटे अछि किए आ भितरे किछ अजब साउंड होछि एटा कोन किए अछंती आ भितरे किए अछंती किए अछंती जदि किए अछंती आमे आसीबार जानि परछंती हमको क्षमा करिवे ए जगार आपण रहिबे आपण को आमे बाहर करिक नवा पे आसीनु कहार कोनोसी क्षति करिवे नाही भितर का सुन साइलेंट टिके साइलेंट भितर कोन होउची गोटे दीपक साइलेंट मुहटा ना मुहटा देखिछ तमे सीरियसली ज्ञान भितर का आस किए अछंती किए अछंती ता भितरे जदि किए अछंती कहार कोनोसी क्षति करिवे नाही आपण को आमे कोड़ा में फर्स्ट टाइम देखि किसी जगह हम चमकी आइस तो हवा आपण यदि रहिबे हम केमती साहस करी कोन बा ठीक आसलो कौन साउंड हो एमती साइलेंट साइलेंट किए अछंती किए अछंती किए ना आमे गुणीगारटी जानिछु ना आमे तांत्रिक अच्छु ना आम पाखे से शक्ति अच्छे आपन को नहीं जिवारु एठु नहीं जिवा पे कहार कौन सी क्षति करिवे नाही मु आपन को नमस्कार जणैछि क्षमा प्रार्थना करिछि भितर को पसिया को अनुमति मागिछि आपण मते देखा देइछंती पुनी लुचि जाइछंती जदि मो आखि धोका जदि मो आखि धोका खाइनी जहा मु देखिली जहा मु जानिली
जदि सतरे सेटा आपणकर रूप थिला कि आपण थिले कौनसी प्रकार कहार क्षति करेंगे नहीं। किए एपट सेपट कहीं होती जदि कौटी अच्छी ये कौन रहा हठात मु माने तार गोटे जगार स्थिर हमार देखुन गोटे जगार स्थिर होगी सी रोनी देखी टी देले केटो मीटर आपणकर कौन सी रूप नहीं जदि कौन सी रूप आसीपारे टिके लाइट की कमेले ज्ञान बाबू टिके लाइट को कमे दिंतु टिके दीपक लाइट को कमे हाथ जदि कहीं भी पाखापाखी आमर अच्छी मो पाखापाखी हेबे ए मीटर लाइट जलेबे आमे जानी परिबो आपण आम पाखापाखी हेले अदृश्य शक्ति आपण कौन चाहूँगी आपण केतबेले भितरे साउंड करुछंती केतबेले बाहर साउंड करुछंती जदि आपण को विरक्त लागुथिबो आपण सिग्नल दे परिबे किछि शब्द करि परिबे आमे जानि परिबो आपण रागुछंती गोटे जगह स्थिर ना गोटे जगह स्थिर ना टेम्परटा ये काम करिबो नाही से आसु नहीं ठीक ठीक देखी लगे पचार के आवाज कर दिए मतलब गोड़े मारिदे साउंड होची डर नहीं हाँ दयाकोरी कहार कौन सी क्षति करेंगे नहीं आम आपण को क्षमा मागिचु आसतु ऊपर मेसीन उपरक आसतु आपणकर पाखापाखी जदि कहीं भी अच्छा आप आत्मा प्रेतात्मा कहीं भी अच्छा मेसीन पाखापाखी आसतु से लाइट जलिब साउंड कर सेपट को जा एपट आस ये बंद पड़ी
देखिए मते लागुची पिंटू बाबू मते लागुची मते लागुची जी भी अच्छी थी ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଏବେ ନାହିଁ ଏବେ ପଳେଇଛି କୁଆଡ଼େ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳେଇଛି ମାନେ ଯୋଉ ଆସିବାର ଜାଣିବା ପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେତେବେଳେ କିଛି ସେଇ ଘରଟାରେ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏଠି କାହିଁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଥାଏ ସ୍ମେଲଟା ଗୋଟେ ଥାଏ ସ୍ମେଲ୍ ଥାଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହା ଥାଏ ସ୍ମେଲ ଆମକୁ ଆମର କାମ ସେପଟେ ଦେଖିବା ସେପଟେ ଘରଟା ଦେଖିବା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ନା ସେ ନର୍ମାଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ସେପଟକୁ ଯିବା ଏ ଘର ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଏ ଘର ଏତେ ସାଧାରଣ ଘର ନୁହେଁ ୟା ଭିତରେ କିଏ ତ ଅଛି ଏ କୋଣରୁ ସେ କୋଣକୁ ଯାଉଛି ଏପଟୁ ସେପଟକୁ ଯାଉଛି ତାର କୌଣସି ରୂପ ଆମେ ସିନା ଦେଖିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ କେତେବେଳେ ସେପଟେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଏପଟ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି କେତେବେଳେ ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ଦୁମୁଦୁମ ହେଇକି ଯାଉଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲାବେଳେ ଦଶବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଆମ ସହିତ ଘଟେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ ବେଳେ ବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉ କୋଉ ପଟେ ଅଛି କିଏ ଅଛି ଆଉ କଣ କରୁଛି ଆମ ସହିତ ସ୍ମେଲ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ସେପଟେ ଘରକୁ ଯିବା ନା ଏଠି ପଡ଼ିଛି ମଣିଷର ପାଦ ନା ଏଠି କୌଣସି ପୂଜା ପାଠ ହଉଛି ନା ଏଠି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ରହୁଛି ମଣିଷର ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେହି ନା କେହି ରହୁଛି ତାର ବାସସ୍ଥାନ ଏଇଟା ରହିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆସିବାର ଜାଣିପାରୁଛି ଆମେ ଆସିବାର ଦେଖିପାରୁଛି ଆମେ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ସିଏ ନଜର କରୁଛି ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସିଏ ଦେଖୁଛି ଅନଉଛି ଆମକୁ ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲ ଭାବରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଏ ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆସ ଆସ ଏପଟକୁ ଆସ ସ୍ମେଲ ଭିତରକୁ ଆସ କିନ୍ତୁ ଦୀପକ ଆଜ୍ଞା ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି ଲାଇଟ୍ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି ୟାରି ଭିତରେ ଅଛି କିଏ ଯଦି ବି ଅଛି ୟାରି ଭିତରେ ଅଛି ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖିବ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଭିତରକୁ ଆସ ସେମିତି ଡରନି ଜ୍ଞାନ ମାଡ଼ିଦେଲା ସେ ସେନ୍ସର ଲାଇଟ୍ ଆଣିଛ ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେନ୍ସର ସେଇଟା ଲାଇଟ୍ ପଚାରିବା ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଲ ବାଲା ସେନ୍ସର ଲାଇଟ୍ ଆଣିଛ ଦେଲ ସେଇଟା ଦେଲ ଟିକେ ବାହାରି ଆସ ଟିକେ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସ
जदि किए अच्छी आखपाखे आम आसबार जापर देखिपुर कौन प्रकार शब्द करातु कौन प्रकार रूप जदि आसीपारे कहार कौन क्षति करेंगे ना क्या भयभीत करेंगे ना आपण ए रूम रु से रूम को ए घर से घर को पड़े कौन टा साउंड है हाँ ऊपर ऊपर कौन साउंड हो लाइट बोल ऊपर ये कौन साउंड है ये भितर कौन है कौन किसी तो कहीं साउंड किए किए सेठी किए अछंती टिके लाइट लाइट लगा ऑटोमेटिक लगा आपण जो भी अच्छी ये लाइट ये बर्तमान बंद रही आम रखीचु से लाइट आपण जदि आखपाखे अच्छा आम तो आपन को देखी पारनु लोक कहते घरे अतृप्त आत्मा रोचे प्रेतात्मा रोचे डाहाणी पिशाचुणी किए गोटे रोचे कहते जदि कहार आत्मा अच्छी घरे जदि ये बंदी होगी रही कि निज इच्छा रही लाइट उपरको थोड़े आसतु लाइट को जलातु थे आम जापर आप पाखापाखि अच्छा आम विश्वास करूँ आप घर अच्छा बोली आसतु पाखापाखि आसतु लाइट पाखापाखि आसतु जलातु लाइट को मो हाथ में मो मीटर रखी जदि मो पाखापाखि हे लाइट मीटर लाइट जलिब आसतु ये घरे साउंड होता ना जोरे कौन गोटे साउंड है ना जोरे आमे आपण को एठू नवापाई आसीनु जदि आपण माने भाबुथिबे आमे एठू नेकी जीवु आमे गुणी गारेडी शिखिचु किए गुणी गारेडी जानिचु तांत्रिक विद्या तंत्र विद्या जानिचु ताहले ए सब मिछ भूल धारणा आपणकर आमे एठू बाहर करके आपण को नवापाई आसीनु जदि कोठी अछंती केवल प्रमाण दियंतु आमे जणेबा पई चाहूचु जो माने कहंती ए दुनिया रे किछि नाही आत्मा प्रेतात्मा मिछ भूत प्रेत मिछ सेमानको किछि प्रमाण देबा को चाहू आपण माने कोन सतरे नाहांती दुनिया रे ना जदि अछंती ताहले प्रमाण दियंतु हमको सहयोग करंतु आमे कोनोसी क्षति करिया पे आपनकर आसिनु बस जणै दियंतु आपण ए पाखा पाखि रे अछंती आमे जानि परबो आपण अछंती एठी थरे मात्र ए लाइट को जळे दियंतु सेंसर लाइट आमे रखिचु आपण कोठी अछंती मु देखि परनी आपनकर कोनोसी रूप नाही थरे जळे दियंतु आमे जानि परबो आपण एठी अछंती पाखा पाखि ए लाइट उपरको आसंतु जोठी भी अछंती लाइट उपरको आसंतु सी कौन सी कारण बोधे किसी डर भय लगुच कौन गोटे जगार जदि किसी हुआ जानी हाँ सी एपट को सेपट को हो जापर केतले एपटे साउंड केतले सेपटे साउंड हो आम बुझीपारनु एक्चुअली बुझीपारनु कौन हो सेपटे टिके 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 टाटा
ଆପଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଣ୍ଡିଛି ସେପଟକୁ ମୁହଁ କାଢିକି, ଏମିତି ଲାଗିଛି ମତେ। ଟିକେ ସେ ଏସବି ଦବ କି, ମାନେ ସ୍ପିରିଟ ବକ୍ସ? ଆପଣ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ସେମିତି କିଛି ରୂପରେ ଆସିବାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆସିପାରିବେ, ଯଦି ଦୂରରେ ଥାଇକି ଦେଖା ଦେଇପାରିବେ। କୌଣସି କ୍ଷତି କାହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଯଦି ଆଖପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଯାହା ବି କହିବେ ଏ ମେସିନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବୁ। ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆମ ଛଡା ଏଇ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଟିକେ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆପଣ ଦେଖା ତ ଦଉନାହାନ୍ତି, ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଦୂରରେ ଥାଇକି। ଯଦି ଆମ ଛଡା, ଆମ 4 ଜଣ ଛଡା ଏଠି ଆଉ କିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କି ଅଛନ୍ତି କି? ବୁଝି ହଉନି ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଆମ ଛଡା ଆଉ ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ମହିଳା କି ପୁରୁଷ? ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଆମ 4 ଜଣ ଛଡା ଏଇ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣାଯିବ ଆମକୁ। ଆପଣ ଆମ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଏଇଠି? ଆମ 4 ଜଣଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଏଇ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଏ ଘରେ ଆମ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଶୁଣାଗଲାନି, ବୁଝି ହଉନି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲିଅର ଜାଣି ହଉନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ବିରକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ଦୟାକରି। ये मेसीन, ये डिवाइस स्पिरिट बॉक्स आपण मानकू जणाया चाहूँगी, देखा चाहूँगी। ज्ञान बाबू टी देखेबे। खास करी ये तैयारी होईची आत्मा प्रेतात्मांकर भॉइस को कैप्चर करिया पई। जदि आम पाखापाखि किए अच्छी जहाँ को आम देखिपारनु, सी जदि किसी कहूँ तार साधारण से भॉइसटा आम सामान्य कान को शुणाଯିब नाही। ए कान रे आमर से पावर नाही। तेणुकरी ये डिवाइस को तैयारी करा जायछि।
देखिया एफएम रेडियो भली किंतु आ काम होची स्पिरिट बा अदृश्य शक्ति भूत प्रेत सेमानंकर भॉइस को ये कैप्चर करिवो ये एंटीना माध्यम रे सेंस करिकी जदि आरी 10 मीटर भितर 5 मीटर भितर किछि के कहूची ताकू ये सुनेबो आमको या काम होची सेया तेणु आपण माने एई शब्द सुनला पर या को ऑन करके हम जो सुनौछु आपण विरक्त हेबेनी टिके ध्यान देकी सुनिबे आमे मध्य ध्यान देकी सुनिया को चेष्टा करछु तार वॉइस को पुणी आउ थे आमे चेष्टा करिया जानिया पे दीपक टिके प्रकाश दर्शक बंधु मेसीन या नुह कि क्लियर भाव माने गीत बाजिला भली बा कथा कहला भली सुना जीवो किछिटा तांकर साउंड सुना जीवो संपूर्ण भाव आमे जदि चाहिबा तार वॉइस को क्लियर भाव मनीष भलिया से कथा को सेमति नुह किंतु किछि जणा पड़िबो आम छड़ा एई घरे आउ किए अछंती कि आम 4 जण छड़ा एई घरे आउ किए अछंती कि आपण किछि कहउछंती हमकु बुझा पडुनी भल भाबरे कहंतु आपण एठी कि अछंती आपणको आपणकर कोनोसी रूपरेख पाउनु आमे देखि पारुनु एठी कि अछंती जदि कि अछंती किए अछंती किए अछंती आपण हला ना बहुत जो साउंड हला ना बहुत जो साउंड हला ना जी भी अच्छी आमको क्षमा करेंगे आपन को आम जब राति अधे आसिक डिस्टर्ब करूँ आपन को हैरान करूँ आमको क्षमा करेंगे केवल एतिक जिन जाना चाहूँ कि आपण मैंने अच्छा ना नाई अलग टाइप थरे मात्र टिके चेष्टा करिया किछ गोटे कहूची सी किछ गोटे कहूची एठी जे भी अछि FM mode. AM mode. आपण जे भी अछंती आपणकर ना कोन आपण जे भी अछंती आपण खुशी रे अछंती तो हां कि नहीं ना 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 दीपू एपटे 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 अरे कोठी साउंड होची निजे जानि पानो दौड़ तो सियाड़ काहे कोनटा फाटी के लगी कोनटा हला एठी ये कौन अरे भाई एमती परिस्थिति पुणी चकुड़ी देल से चमकी गली मु हठात कि मार कौन आ भितर साउंड है कौन किए अच्छी किए अच्छा भितर किए अच्छा कहीं कौन है किसी तो नहीं आ भितर कौनटा ये भितर कौन मैंने जी भी अच्छी ना मैं दुष्ट आत्मा कि शांति आत्मा जानी होनी किसी
ଜେନା ବାବୁ ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଏଲଇଡି ଲାଇଟଟାକୁ ପକାନ୍ତୁନି ତା ଭିତରେ ଦୀପୁ ସେଠି ରଖିକି ଆସିଲ ଲାଇଟଟା ହଁ ସେଠି ରଖ ସେଇଠି ରଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ମୁଁ କହିବି ହଁ କିଛି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଲାଇଟଟାକୁ ଆମେ ରିମୋଟ ଦ୍ୱାରା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନା ନା ରିମୋଟ ସେ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କହିବେ ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ନାଇଁ କହିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ କହିଥିଲେ। ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଥିଲି କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ନାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋସନ ସେନ୍ସର ଲାଇଟ୍ ତା ପାଖାପାଖି ଯଦି କେହି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ଏଣ୍ଟିଟି କୌଣସି ଆତ୍ମା ପ୍ରେତାତ୍ମା ଯିବ ଯୋଉ ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ ତାର ସେନ୍ସ ଯୋଉ ସେନ୍ସରର ସେନ୍ସ ମୁଟା ରହିଛି ପାୱାରଟା ସେ ତାକୁ ସେନ୍ସ କରିକି କହିଦେବ ମାନେ ଜଳେଇଦେବ ପାଖାପାଖି କିଏ ଆସିଲେ ତା ପାଇଁ କିଛି ରିମୋଟ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏଠୁ ଟିପିଲେ ସେ ଜଳିବ ଯଦି ଆଖପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆବାହନ କରୁଛୁ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ଏ ଘରେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛୁ ଏ ମୋସନ ସେନ୍ସର ଲାଇଟ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ ଏ ଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଲାଇଟ୍କୁ ଜଳାନ୍ତୁ ଥରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖା ଦଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଥରେ ମାତ୍ର ସେ ଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଜଳାନ୍ତୁ ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି କେଜାଣି ଆମକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ବାହାର କରିକି ନେବା ପାଇଁ ଆସିନୁ ଥରେ ଏ ଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଏ ଲାଇଟ୍କୁ ଜଳାନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି ଆଖପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ସେ ପାୱାର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆପଣ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଜଳାନ୍ତୁ ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆବାହନ କରୁଛି ଏ ଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଜଳାନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ ଏ ଲାଇଟ୍କୁ ଜଳାନ୍ତୁ ଥରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁନୁ ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ପାଖାପାଖି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏ ଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜଳିଲା ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ପକେଇଦେଲାକୁ ଜଳିନାହିଁ ତ ଆଉ ପୁଣି ଦୂରେ ହଁ ହଁ ଡରାନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହାକୁ ପୁଣି ସେ ଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଦୟାକରି ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ଜଳାନ୍ତୁ ଥରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆସିଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଆସିବାରୁ ସେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଥିଲା ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ଥରେ ଜଳାନ୍ତୁ ଦୟାକରି ନାଇଁ ଏ ଲାଇଟ୍ରେ ଜଳୁନି ସେ ଆସନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛୁ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଜଳାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ଜଳାନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୂପରେଖ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଆଉ ଥରେ ମାତ୍ର ସେ ଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଜଳାନ୍ତୁ ଥରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇବୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଥରେ ମାତ୍ର ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ ଚାହୁଁନି ସିଏ ଆମ ସହିତ କିଛି ସେମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ
ठीक अच्छे लाइट नहीं आसतु दीपक बाबू ताको बेसी विरक्त भी कराटा ठीक नुह एपटे कौन साउंड है ज्ञान बाबू हाँ हाँ छाड़ एठी जी भी अच्छी कहार कौन सी क्षति करने को से चाहेनी आमे आसबार से ठीक जानी बुझी आमे तार शत्रु नुह यहाँ भी जानी कहीं के जानी पुणी देख साउंड है से घरे साउंड हूँ कौन किए किए अच्छा किए अच्छा किए किए अच्छा ये किए अच्छा कहीं कौन सी साउंड तो ये शुणा ना जना पड़नी ठीक शुणु आम ये रही बेस समय जबरदस्त बिगाड़वाटा ठीक नुह है जी है से आम जबरदस्त आम ये करा ठीक नुह से चाहूना दुम दुम होगी जाऊँ किंतु हाँ एटा तो बिना कारण एमती हेनी ना मनीषटा दौड़े पुरुष एटा कैमरा माने ये साउंड ये माइक्रो फोन रे जब साउंड आसतो ताहले से सुना जिवो दर्शक को हमें सुनी पार जोटा आगे देखो 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 माने से माने एपटो सेपटो सेपटो एपटो ई टाइप टिके छत को जाके देखिए कौन अच्छी तो जीवन हम रिक्स ना बनो टिके थरे जीवा ठीक है टिके देखिया नहले मु जाउ तुम तळ मु देखुछी माने आपण एपडे छत रे कौन अच्छी नहीं नहीं मु खाली देखि दो जस्ट आपण जदि चाहूना आम एठू पलाऊ बोली चाहूँगी एठी रहिया पई आपण जदि चाहूना आम पलैबू निश्चिंत भाव में आपण तलू उपरू उपरकू तलकू कहीं होचंती छात पर दुमदुम हबार आम शुणिलु तले किए गोटे छात पर दुमदुम होउचिले आम शुणिलु जदि आपण चाहूना आम एठू पलाऊ गोटे नाली लाइट जलाई दिंतु तो दया करी गोटे नाली लाइट जलांतु हलदिया जलुची आ गोटे 4 नंबर नाली लाइट जलांतु 4 नंबर नाली लाइट जलाई दिंतु आम पलैबू एठू मो पाखापाखी हुंतु दया करी दूरे गले आपण दूरे गले पाखापाखी हुंतु पाखापाखी हुंतु आउ टे जलांतु लाइट अधिक अधिक जलांतु आम पलैबू एठू टिके देलो रैंपट देलो टिके रखिले टिके आगे रखन देखिया कौन होउची हाँ से थाउ टिके टिके साइड हेले स्टार्ट ହେଇଗଲାଣି लाइट एपी भी हो हाँ लाइट एपी भी हो नहीं छात पटा बहुत डेंजर हां विपद जगटा गोटे धरले चलतु ये ठेली फेली द्वारा संभावना अच्छी नहीं 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 चलतु
ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସ ଟିକେ ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ଠିଆ ହବ। କଣ ହେଲା ତଳେ? ଆପଣ ବି ଆସିକି ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ। ରିକ୍ସ ନବାନି ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି। ଟିକେ ଟିକେ କାଶୁଛି ଭିତରେ ଖାସିଲା ଭଳିଆ ହଉଛି। ତଳୁ ଗଲେ ଚାଲୁ ସେଇଥିରେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେ। ନାଇଁ ଏଇଠି ଯିଏ ବି ଅଛି ନା ତାକୁ ବିରକ୍ତ କରୁଛୁ ଆମେ, ମତେ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ତଳୁ ଚାଲ ଟିକେ ଚାଲ ଜ୍ଞାନ ବାବୁ ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଯେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହବ ସେମିତି ହେଲାନି। ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିଟା ଭଳିଆ କଣଟା ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା? ବାହାରୁଛି ଆସ। ଟିକେ କଣ କହିଲ? ନାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବାନି, ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି କଲାବେଳେ, ମାନେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ଯେମିତି ଆମେ କରୁଛେ। ସେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପଳାଇ ଯାଇଥିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ଏମିତି କେହି ଅଛି, ଅବଶ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା କିଏ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିବା ପରଠାରୁ ସେ ଆମର କାହାର କ୍ଷତି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘରକୁ ସେ ଘର, ଛାତ ପର ତଳ ଏଇଭଳିଆ କରୁଛି ଆମକୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସହଜେ ଆମକୁ ଯେମିତି ତାର ଉତ୍ତର ଦଉନାହିଁ। ଆମେ ଏସବି ଯୋଉ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛୁ, କିଛି କହିଛି କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଟିକେ ଶୁଣାଯାଇନି ତା କଥା। ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ସେଇଟା କ୍ଲିଅର ଆସିଛି। ଛାତ ପରେ ଦୁମଦୁମ ହେଇକି ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଦୌଡୁଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଯିଏ ବି ଅଛି ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେ ଆମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଗକୁ ବଢୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶୁ, ତା କଥା ହଉ। ସେ ଆମର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧିକ ସମୟ ଏଠି ରହିବା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହଁ। ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ହଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ରହୁ ବୋଲି, ତ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ରହିବା ଠିକ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା। ଯୋଉଠି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଯୋଉଠି ନେଗେଟିଭ ऊर्जा ଥାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ସେ ଜାଗାର ବାସ୍ନା କିଛି ଅଲଗା, ଅପବିତ୍ର ମନାଯାଏ। ଯୋଉଠି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ନଥାଏ ସେଠି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେତାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢିଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଘର କେବେଠାରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତା ଭିତରର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି କେବେଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ବହୁତ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଘର ଅନ୍ଧାର ରହିବ, ବନ୍ଦ ରହିବ, ଅଶାନ୍ତି ଅତୃପ୍ତ ହେଇକି ବୁଲୁଥିବା ପ୍ରେତାତ୍ମା ମାନେ ଏ ଘଟରୁ ସେ ଘଟ, ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ, ଏ ଘରକୁ ସେ ଘରକୁ ବୁଲୁଥିବା ପ୍ରେତାତ୍ମା, ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଜାଗା ଥାଏ। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି? ନଈ ପଠାରେ ରୁହନ୍ତି, ନଈ କୂଳରେ ରୁହନ୍ତି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି, ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା କୋଠା ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ଭଙ୍ଗା କୋଠା ଘରେ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥାଏ। ସେଇ ଜାଗାକୁ ମଣିଷ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେମାନେ କିଛି ଦେଖାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଯୋଉ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଏ ଘରଟାକୁ କବ୍ଜା କରିକି ରହିଛି। ହୁଏତ ଜାଣି ଜାଣିକି ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନିଜର ହଉନି, ଜାଣି ଜାଣିକି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମ ପାଇଁ, ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିଛି ଆମେ ଆସିବାର ଦେଖିବାର, କି ସେ କିଛି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛୁ। ଅଧିକ ସମୟ ଆଉ ରହିବାକୁ ସାହସ ହଉନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେହେତୁ ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଜାଗା ଗୋଟେ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଭାରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ଏ ଜାଗାରୁ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ପଳଉଛୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପକେଇଛୁ, ଟୋଟାଲ 4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଛୁ ଛୋଟ ବଡ଼ କରିକି। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଭଳି ଭଲ ପାଇବା, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି, ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳିଆ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ହଣ୍ଟେଡ କ୍ରିଷ୍ଣା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ନିରାଶ କରିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଏଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ ପଛେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରି
आगक ये रिसर्च प्रक्रिया जारी रखिबु अधिकरु अधिक आउरी उन्नत धरणर जोटा भूत प्रेत को जानिया जो मेसीन रही सबू आम व्यवहार करूँ जहाँ जहाँ आप चाहते से सब जिन देखेबू किंतु सत्यासत्य को लेकिन ना कि किसी फेक करके देखेबू ना कि किसी आपन को भ्रमित कला भाया कार्य करके देखेबू जहाँ देखिबू ताहा देखेबू जोटा आमे अनुभव करूँ से जिनस को आपण को अनुभव करूँ ये ग्यारंटी आम दौचु विश्वास भरोसा आम प्रति रखि था सब आम सहित एमती जोड़ी होकर रही था दर्शक बंधु तेज आज ये कार्यक्रम भय डर आशंका भितर आम भितर आसीचु अधिक समय रहा साहस जुटे पारनु खूब शीघ्र आम आउ थे आउ गोटे भल एपिसोड दमदार एपिसोड डरावनी एपिसोड नहीं आप सामना को आसबू से पर्यंत रोचु नमस्कार जय जगन्नाथ।